Hai, saya Rabisa Nabradan dari kelas DEE 4A. Nomor metrik saya adalah 20 DEE 19F 201. Sekarang saya akan membuat demonstrasi untuk practical work kedua untuk khusus DEC 30023 Computer Networking Fundamentals, itu untuk Introductions to Networking. Pertama sekali adalah objektif practical ini adalah upon completion of this practical work, students should be able to using packet tracer to create the peer-to-peer network. Using real-time mode and simulation mode in packet tracer, checking the connection using ping command. Seterusnya, test connection using ping command. Untuk kedua adalah equipment. Dalam practical work ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer dengan komputer itu untuk Windows 7 dengan Windows 10. Okay, untuk bagian result itu part A. Untuk step pertama adalah kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan dua PC, yaitu PC pertama adalah Robinson 1 dan PC kedua adalah Robinson kedua. So di sini kita akan menggunakan table di sini yaitu crossover cable. So untuk jawapan yang pertama adalah the cable used is a crossover cable. Task pertama adalah create a peer-to-peer network using correct cable in packet tracer software. So ini adalah peer-to-peer network menggunakan dua PC seperti yang saya tunjukkan di sini. Task kedua adalah configure IP address for PCs. Jadi ini adalah IP address untuk PC yang pertama yaitu Robinson 1. So kita dapat lihat di sini adalah IP address dia yaitu 192.168.10.1. Untuk PC kedua itu yang dinamakan sebagai Robinson kedua yaitu IP address dia adalah 192.168.10.2. Kita lihat di sini. Sekarang kita akan klikkan ini untuk lihat dia punya IP address. Kita tengok bahagian fast Ethernet. So ini untuk PC pertama. Dan kedua, PC kedua kita dapat lihat. So ini adalah IP address dia sama seperti di dalam sini. Untuk task ketiga adalah berkaitan dengan test connection using ping command. So ini adalah ping command dari PC pertama. Dia akan hantar message ke PC yang kedua. Dan ini PC kedua, dia akan hantar message kepada PC pertama. So kita lihat di sini. So kita pilih desktop. Kita pilih bagian command prompt. Sekarang kita akan buat macam ini. So kita masukkan. Kita nak ping command pergi ke PC kedua. So kita mesti tukarkan nombor ni menjadi 2. Ping 192 168 10. Sekarang dari PC 1 kita hantar message ke PC 2. So kita mesti tekan 2 di sini. Sekarang kita tekan enter. Di sini dia menunjukkan bahawa reply daripada PC kedua adalah 4 kali. Itu send adalah 4, receive adalah 4. So loss dia 0.
sekarang kita sekarang kita pergi ke PC kedua. So kita hantar kita ping command kepada PC pertama. So kita tekan sama macam tadi, ping 192.168.10.1. So sekarang dari PC 2 ini kita hantar message kepada PC pertama. Sekarang kita tekan enter. Okey, sama juga untuk PC yang pertama hantar message ke PC kedua. PC kedua hantar message ke PC pertama adalah sebanyak 4 kali send dan 4 kali juga receive. Seterusnya kita pergi ke okay, ini adalah untuk kita tengok envelope ya. Okay, envelope. Okay. Dia akan hantar message dari PC pertama ke PC kedua. Okay, sekarang kita tengok, kita hantar envelope dari PC pertama ke PC kedua. Lepas tu PC kedua ke PC pertama. Okay, sekarang kita klikkan envelope di sini. So, kita dari PC pertama ke PC kedua. Okay, sekarang kita tengok simulation dia. Okay, sekarang kita run. Tengok dia sedang terima message dari itu. Okay, sekarang message telah diterima. So, dia akan hantar reply balik ke PC yang berkenaan. Okay, kita tengok. Okay. Okay, kita lihat di sini. Dari PC pertama, dihantar ke PC kedua. Lepas tu dihantar balik ke sini. Okay. Seterusnya kita dari PC kedua ke PC pertama. Okay, sekarang kita tekan real time. Kita simulate. Okay. Dari PC kedua ke PC pertama. Okey. Sekarang kita dapat tengok dari PC pertama dia berjaya hantar ke dari PC kedua dia hantar ke PC pertama. Lepas tu dari PC pertama dia hantar ke PC kedua. Okey, itu saja untuk simulation. Sekarang kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Itu soalan keempat. Explain each of the function for the common elements in networking as table 1. Okay, ini element in networking client. Function dia adalah a computer on the network that requires resources or services from another computer on the network. Okay, untuk server, servers usually have more processing power, memory and hard disk space than clients. They run network operating software that can manage not only data, but also users, groups, security and applications on the network. Untuk workstation, it is a personal computer such as a desktop or laptop, which may or may not be connected to a network. Most clients are workstation computers. Untuk topologies vary according to the needs of the organization and available hardware and expertise. Network can be arranged in a ring, bus, or star formation, and the star formation is the most common. Okay. Seterusnya adalah explain number types of network. Ini adalah peer-to-peer network. So di sini kita baca, consists of two directly connected computers using wired or wireless connection. The host acts as client and server at the same time.
Multiple PCs can also be connected to create a larger peer-to-peer network, but this requires a network device such as a hub to interconnect the computers. Next, kita pergi ke client or server network. So ini adalah client dan server network. So dari client sini melalui internet pergi ke server. Okay, server host that have software installed that enable them to provide or serve information on the network. Untuk client, computer hosts that have software installed that enable them to request and display the information obtained from the server. Okay, types dia adalah browser client and server, email client and server, dan file access client and server. Okay, seterusnya kita pergi ke discussion. So, in this practical work, okay, we learn about the peer-to-peer network. It is one in which two or more PCs share files and access to devices such as printers without requiring a separate server computer or server software. We were using the packet tracer to create a peer-to-peer network. It is a cross-platform visual simulation tool designed by CISO Systems that allows users to create network topologies and imitate modern computers network. It allows users to simulate the configuration of CISO routers and switches using simulated command line interface. In order to create the peer-to-peer network, we have to understand the function of real-time mode before we do the simulation. Okay. By doing this practical work, we realize that in the real-time mode, the network behaves as real devices do, with immediate real-time response for all network activities. It also gives us a viable alternative to real equipment and allows them to gain configuration practice before working with real equipment. After we learn about the real-time mode, we also learn about how to use ping command. The ping command requires us to ping the IP address of the computer. When we ping the IP address of the computer, we knew that it sends packets of data to a specific IP address on the network. An IP address is an address used to uniquely identify a device on an IP network. It is made up of 32 binary bits, which can be divisible into a network portion and host portion with the help of a subnet mask. Moreover, we are experienced on how long it took to transmit the data and get a response. It is a handy tool that we can use to quickly test various points of our network. Okay. Yang terakhir adalah berkaitan dengan conclusion. In conclusion, it is very important to us to master the computer networking in our daily life. It is because nowadays the computer has become an integral part of business sector, especially for professional activities and also for personal activities. As technologies have evolved, networking came into the picture and slowly from initial wired network technology, we moved to this wireless network technology. Computer network is an interconnection between computers or group of computers linked to each other, which enables one computer to communicate with another computer. It acts as basis of communications in information technology, or we call that IT. It is the system that connects computing devices and shares information and resources between them. Okay, itu saja untuk demonstrasi bagi praktikal kedua untuk kursus ini. Okay, sekian, terima kasih.